उद्घाटन होगा जाउछि आउ हमर समाजसेवी जे कि आम नवरंगपुर जिलार मान्यगण्य व्यक्ति समाजसेवी श्रीजुक्त अर्जुन सम्राट को अनुरोध करछु एठारे आसी उपस्थित होंतु एवं एठारे श्रीफल प्रदान करेंगे। जगन्नाथ स्वामी पथगामी भवत्वे सर्वमुत्रलोकजननवदनं सुंदरं प्रसदं वदनं लोकं वायुपटारणकरं दं कहापविदकारि दृश्यसुभाकरं मम देशयासुतसुनमणपतिं श्रीपदं कमलं मम नाथ श्री जगन्नाथ महतु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः। या देवी सर्वभूतेषु कामदेवीरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंभीरं महाविष्णुदहस्तं सर्वतं मोक्षं मुक्तिहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहं संतकालं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जगद्विज्ञानं रम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरितिलकं ललाटप्रदेशस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्तिकं करतले पेणुकरेखं सर्वांगे हरिचंदनं कुलस्तकंठस्थमुक्तादि गभस्त्री परिवेष्टितं विजयते श्री गोपाल कुलामणि न्यावरत मंदिर सबला बोल दिया मामा भाई बोल करते मामा बोल दिया सबला अच्छा जबान आज शुभ अवसर धन्यवाद। हेलो एवं डाबुगा पंचायत समिति अध्यक्ष वीणा माझी महाशय एवं स्थानीय जिला परिषद जनसिंह बाबू एवं एम आपाराव सर एवं साई भाईना एवं स्थानीय सरपंच एवं समस्त अतिथिवृंद को मोर विनम्र सहित नमस्कार। जो आज जो पौराणिक नाटक जो शुभ उद्घाटन है ये नाटकटी किंती कोण अनुकोण विकसित हेब बोली आमर भगवान को निकट सरागुड़ा गाँव देवादेवी निकट में मु प्रार्थना करुच्ची ये नाटकटी किंती कोण अनुकोण जाऊ एवं ये सरागुड़ा गाँव एवं डाबुगा ब्लॉक रो जो ना नौ एति कोई मोर वक्तव्य रोची। धन्यवाद नमस्कार। आमे ग्रामवासी तरफ एवं कलाकार संघ तरफ आपण पाखे उद्बोधन ज्ञापन करछु। जय हिंद जय गणा वंदे मातरम। बंधुगण आमर जे कि मुख्य अतिथि महोदय से द्वितीय स्थान को मते आदि जाई गोटे गोटे उद्घाटन जोग देवे तेणु आमे सर्वशेष आमे कही था किंतु से असुविधा जो आमे
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ କହିବା ପାଇଁ ଦଉଛୁ ତାପରେ ଯାହା ଆମର ବଳକା ଅତିଥି ରହିବେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଳା ବିଷୟ କରିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ କଳାକାରର ସାଥୀ ଗରିବର ସାଥୀ ହରିଜନର ସାଥୀ ନହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କିଏ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମାତ୍ର ଜଣେ କଳାକାର ପାଉଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷୟୀ କିନ୍ତୁ ଏବେ 805 ଜଣ କଳାକାର ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଆମେ ଆଜି ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର 30,000 କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କୁ ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଆଜିର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୀଣା ମାଝୀ ମହୋଦୟା ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧନସିଂ ଭତ୍ରା ମହୋଦୟ ଆମର ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଆମର ସାଇ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରିୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆପି ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଦିଦି ରାମଦର ଆଜ୍ଞା ଆମର ସମ୍ରତ ଆଜ୍ଞା ବେଦା ବାବୁ ମିଠୁ ବାବୁ ପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମଣିଷକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୀତାର ମୁଖ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା ସୀତାକୁ ସୀତା ଆପଣ ରଥରେ ବସିଗଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠି ନିଜର ନାକଟା ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ କୋଉଠି ପାଉଁଜି ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ କୋଉଠି ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ସେଇଟା ଖୋଜି 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 ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା এই বস্ত্রটা কোন তোর সীতার হ্যাঁ এটা মোর সীতা মাতার যেতবে পাউঁজি গোটে জায়গায় মিললা এই পাউঁজি কার না এটা আমার সীতা মাতাঙ্কর ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ନାକଟା ମିଳିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ନାକଟା ଗୋଟେ କାର୍ଡଟା ପଡିଛି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲା ମୁଇଁ ଭାଇ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ନା ୟାକୁ ମୋର ସୀତା ମାତା କାକି ଆହୁରି କାର୍ଡଟା ହେଇଥିବ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାକଟା କାହିଁକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କର ଚରଣ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ନାକର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ ଏମିତି ଆମକୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ନିଜର ବଡ ଭାଇ ନିଜ ବଡ ଭାଉଜ ନିଜର ବାପା ମା ସେମିତି ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନୂତନ ନାଟକ ବାହାରିବା ଦିନ କିଛି ଲେଟ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶିଆ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ରଥ ଚାଲିଗଲା ବଜାର ବେଲେ ମୋତିମାଲ ଟଙ୍ଗିଥିଲେ ରଥ ଚାଲିଗଲା ବଜାର ବେଲେ ମୋତିମାଲ ଟଙ୍ଗିଥିଲେ ନନା ନଣି ଏମିତି ସରକାର କେବେ ମିଳିଛି আর উল্টা জ্বলন করলে মনে বুঝলা কি নাই তো আজ খুশির দিন তো বর্তমান মু অনুরোধ করিবি আমার সান ভাই যে আসছেন আমার সান বাসিন্দা আসছেন তাଙ୍କୁ संगीत करके आसिकिना देखिबी बोली हमर मानसाई गुरु तांकर शिष्य हमर गाँव रे 1999 जहाँ की 25 वर्ष आगर कथा सुशील मानती नाटक शिखाई सेठी आमे 4 भाई जाक नाचुथिलो मुई छोट थिली मानसाई गुरु तांकर पोचकानी बसाइकिना मते नेउथिले तेणु करी आज तांकर स्नेह ममता को मु रही न पारी गुरु को खोजी खोजी आसी गुरु आपणकर नाटक मु देखिबी और समस्त नाटक मानसाई गुरुकर नाटक हमर सान बाहर जाइछि एबे हमर खरा मात्रे गोटे बजार है मेना एकावर नाट आम सुशांत गुरु को नेबा पाई हेतिला वर्षा बसत से नाट हो पारला नाही तेनु मेना एकावर नाट भी जीव ए सोरागुड़ा नाट भी जीव जहाँकि आमर गुरु आज जुगे जुगे ना रखी सानबासनी दुईटा नाट शिखाईकिना तेणु करी मु धन्यवाद देवी मो पिता मह जहाँकि आम 5 भाई भितर 4 भाई तांको नाट अभिनय करथिली मु एते कला प्रति मोर ध्यान इंटरेस्ट मुई आपणार नोट जाइकिना भी गुरु सागरे मु नाटक जाइकिना एक्टिंग रोल करी करिथिली चाहे बहुत बहुत धन्यवाद गुरु एही नाटकटी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को गति करी बहुत ना रखु
এই ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା এই ସରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି, ଗୁରୁଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ, ସବୁ ତ ସରିବ ମଣିଷ ମରିବ, ସବୁ ତ ସରିବ ମଣିଷ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତ ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରେମ ପୁଣି ପାଗଳ କରିବ ଆମର ମାନସାଇ ଗୁରୁ ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଡମରୁ ବାବୁ। ଆପଣ ମାନସାଇ ଗୁରୁଙ୍କର